بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک سازش کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اس دشمن کا کوئی پرواہ نہیں جو دشمن سامنے نظر آ رہا ہو، لیکن جس دشمن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرف سے وہ تعاقب کر رہا ہے، اور ہمیں اس قسم کا تاثر دیتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ ایک سمجھدار قوم ہے اور ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہماری تعریف کر کے ہمیں مار رہے ہیں۔ ہمیں اس دشمن سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اس سازش کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ سب لوگوں کو، بلکہ پورے ایشیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے ایشیا کے ساتھ جب ہم دنیا کے ساتھ موازنہ کریں، یہاں ایشین کے مینٹلٹی کے چند وی آئی پی خاندان کو چھوڑ کے، فیملیز کو چھوڑ کے، باقی جو عوام ہے، عوام سب اس سازش کا شکار ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارا ٹیچر شکار ہے، اور ٹیچر ہمارا معمار ہے جو قوم بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو نابالغ جو چھوٹے چھوٹے سیاستدان ہیں، خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ ان کو فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں، دوسروں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں اور اپنی ذہانت داغنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نچلا جو جس کے ذہنی اسکوپ جو کم ہوتا ہے، وہ لوگ ان کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے یہی سن رہے ہیں، تو بڑوں کی باتیں انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ غور کریں کہ ہر انسان 100% میں سے 100%، اگر نہیں تو 90% لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے داخل کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا آدمی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور جو مذہبی مدارس میں چلے جاتے ہیں ان کے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا عالم بنے، مفتی بنے، شیخ الحدیث بنے۔ لیکن اگر ہم لوگ غور کریں تو یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں اپنے اپنے مقاصد میں حاصل کرنے میں ناکام ہیں، کیونکہ 100 میں سے مجھے تو اصل ریشو کا پتہ نہیں، لیکن جو میں اندازہ لگا رہا ہوں، 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں، ایون جو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ اور میں بھی اس سازش کے شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم بھی نہ ڈاکٹر بن سکے اور نہ ہم مفتی بن سکے، نہ ہم شیخ الحدیث بن سکے۔ حالانکہ اس وقت یہ سارے 90% جو لوگ ہیں یا 85% جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے خود کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے کہ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ اب اگر آپ کسی کو ابھی ایڈوائز کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں یار پتہ ہے مجھے۔ اچھا، جب پتہ ہے اس کا مطلب ہے وہ بزنس سنبھال سکتے ہیں، وہ ہر کسی کام کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے اور ذی ذہین بھی ہے، یہ قابل بھی ہے، خود کو سمجھدار بھی سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، جب اس کا دماغ چل رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکا، یا یہ شیخ الحدیث کیوں نہیں بن سکا، مفتی کیوں نہیں بن سکا، یہ انجینئر کیوں نہیں بن سکا، یہ ایک بڑا لیڈر سیاستدان کیوں نہیں بن سکا؟ اب برائے نام تو ماشاءاللہ بڑے بڑے صوفوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، لیکن ان کی اگر ویژن کے اوپر سوچا جائے تو ان کی ویژن بہت محدود ہے۔ اس دیوار کے پیچھے ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بس ان کو جو مفادات سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ وہی جیسا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں کہ ایک مووی چل رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ابھی ہیرو یہ کرنے والا ہے، ویلن یہ کرنے والا ہے، تو یہ وہی منسٹر ہے جو سامنے اس کو حالات نظر آ رہے ہیں، وہ وہی اس کے حساب سے، موجودہ زمانے کے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اور آپ غریب ہیں، ہم لوگ اتنے صوفے کے لیول تک نہیں پہنچے، یا ان کے ہمارے دادا پر دادا نے ہمارے لیے کچھ کمایا نہیں، یا حرام نہیں کمانا چاہتے یا حلال نہیں کمانا چاہتے، میں اس چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم خود کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ہمارا دماغ چل رہا ہے، تو پھر ہم ڈاکٹر یا مفتی یا اسکالر یا شیخ الحدیث یا انجینئر یا بڑا لیڈر جس کی ویژن دنیا کے آخری کونے سے
सितारों से आगे जिसकी विजन हो, इस तरह का लीडर से हम महरूम हैं। तो इसका बुनियादी वजह क्या है, मैं आप लोगों के सामने भी सवाल छोड़ रहा हूँ और मैं अपने तरफ से इसको एक्सप्लेन भी करके जवाब भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जो लोग मेरे साथ एग्री हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में भी, मैंने आज तक बनाए नहीं वीडियो, कभी म्यूज़िक कभी शायरी की वीडियो मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ, कभी कभी ऐसे शौकिया पैसों के लिए मैं ये चैनल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब, अभी मैंने सोचा है कि मैं एज ए टीचर लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, समाजी वर्कर भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, और लेकिन मैंने अभी तक फील्ड में कुछ काम नहीं किया, बस सोच रहा हूँ, अच्छे अच्छे ख्यालात आइडियाज़ आ रहे हैं और वो बस सोचता हूँ और वो दफन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो शेयर करें, किसी को कुछ फ़ायदा हो सके। तो असल चीज़ ये है, जब हम समझदार हैं, मैं असल बात की तरफ आना चाहता हूँ। जब हम स्कूल में, आप लोग भी गौर करें, अपना बचपन का ज़माना याद करें, जब हम स्कूल में चलते हैं तो सबसे पहले जब हम मैथमेटिक्स के क्लास में चले जाते हैं, रियाजी के क्लास में, तो सबसे पहले बच्चे आपस में कहते हैं, लेकिन बच्चों ने कहाँ से सुना, वो आप लोग खुद सोचें, ज़ाहिर बात है टीचर या किसी बड़े ने बताया है। तो सबसे पहले उनको ये बात सुनने को मिलती है कि मैथमेटिक्स जो है, रियाजी जो है, हिसाब का जो मजमून है, ये तो बड़ा टफ मजमून है, बड़ा खुश्क मजमून है, ये तो मुश्किल है। तो बच्चे की जहनी नशोनुमा उस टाइम बहुत कम होती है और वो ग्रोथ में होता है। तो वो तो सोचे यार ये तो मुश्किल है, इसको तो पहले दिन से उसका दिल टूट जाता है। और इसी तरह जब हम इसको थोड़ा साइंसी मज़ामीन की तरफ लेकर आते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं यार मेडिकल ये तो बहुत टफ है, ये तो इंजीनियरिंग तो बड़ा टफ है। तो मुश्किल काम इंसान की फितरत को हमें समझना है। जब आप खुद मुश्किल काम के लिए आगे नहीं बढ़ते, आप छोड़ते खाली वाली इसमें तो मैं थक जाता हूँ और ये है और वो है। तो जब आप एक मुश्किल काम नहीं करते, एक बच्चा जो आपका बच्चा है वो कैसे करेगा, जो बाप नहीं करेगा वो बेटा कैसे करेगा। तो एक नॉन विजिबल जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये साजिश है हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में। इस साजिश को कई दहाइयों से, स्टार्टिंग से आम कर दिया गया। हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे कैंपस में इस तरह की बातें जो स्टूडेंट करते हैं उनको लोग ज़हीन समझते हैं कि भाई इसका विजन है, वो समझ रहा है, इस पे फ़ख्र करते हैं। तो ये असल में जानते नहीं कि हम अपने आने वाली नस्लों के पैर काट रहे हैं। और एक दूसरा एक हमारे माशरे में जो नासूर चल रहा है, मुझे नहीं पता, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आगे इस पे ज़रूर और भी बात करेंगे। एक आदमी अमेरिका, यूके या कहीं और का पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं, तो कम्युनिटी में दूसरे लोगों से ख़ुद को थोड़ा इस लेवल का समझते हैं कि वी आर अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, वी आर फलाना पासपोर्ट होल्डर। तो ये बेचारा अपना तारीफ करके अपने बच्चे को ग़ुलाम बना रहा है, अपने बच्चे को कह रहा है, अपने कम्युनिटी को ग़ुलाम बना रहे हैं कि भाई मैं तो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। अरे मेरे भाई, आपने बिगिंग किया, अब फ़कीर हो, ज़लील हो, अपने मुल्क में आपको नेशनलिटी जो इज़्ज़त से मिली है, वो तो इनडायरेक्टली बच्चे और लोगों के जहन पे ये बात सवार कर रहे हो ऊपर से कि अमेरिका तो ग्रेट बड़ा मुल्क है, तो वो तो बड़ा होगा, मुझे कोई हसद नहीं है उनसे। लेकिन दूसरी तरफ आप अपना नीचे जो निचला सत्ता जो लेवल है वो आप शो कर रहे हैं, अपने बच्चों को ग़ुलाम बना रहे हैं। अगर हम बच्चों को यही कहें कि देखें अमेरिका का नाम दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम अमेरिकन पासपोर्ट हमने होल्ड किया है, हमने बनाया है, तो हम अमेरिकन सिस्टम को समझना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमारे कुरान में हम मुसलमानों ने दुनिया में लाया, हमारे प्रॉफिट पीस भी अपान है हमने लाया। तो ऐसी कौन सी खामियां हैं जो हमारे अंदर हैं, हम इसका पासपोर्ट लेके हम ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, क्योंकि हम इसका सिस्टम समझ के इससे कुछ बढ़ के करना चाहते हैं। तो अपने बच्चे को ग़ुलामी से बचाएं, उनको ये ना बताएं कि भाई मैं अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हूँ, बल्कि हमने बच्चों को ये बताना है कि इसको हमने किसी मकसद के लिए पासपोर्ट लिया कि हम इससे आगे जाके ओवरटेक करना चाहते हैं। जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हम इससे आगे नहीं जा सकते। जब आगे नहीं जा सकते तो हम इसी तरह पीछे रहेंगे, हमें आगे कुछ करना है।
तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, देखो ज़िंदगी ख़त्म होने वाले आप लोगों के सामने बहुत लोग आए गए पॉलिटिशियन। हम चाचा मामों की सियासत से हमें निकलना होगा, हमें कौम के लिए, मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए कुछ करना होगा। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं सिंपल सा वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले आने वाले वक्तों में किसी और टॉपिक पे भी मैं बात करूँगा। और हाँ, आपकी फ़ीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, पीर सरफराज और दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये बातें मुफीद हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए। मैं यूट्यूब चैनल पैसों के लिए नहीं बनाया, न मैं इससे कुछ हासिल करना चाहता हूँ कि मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचे। अगर मैसेज में कुछ आपको लग रहा है यकीनन, तो दिल से हमें ये ईमानदारी की तरफ कदम उठाना होगा, हमें कौम के लिए करना होगा। या मैं हूँ या कोई और जो अच्छी बात करे उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।